Audio. چون هوا سرد شده ایستاده است و فصلهای سال تغییر می‌یابند، خواستیم واحد آب و هوا نمایش آماده سازیم. اینک من بعد هنگام معاشرت شما میتوانید با استفاده این عباره ها معاشرت را باز هم تقویت دهید و از آب و هوا باخبر باشید و به دیگران نقل کنید. چون همیشه لایک و کامنتاری میگذاریم، اگر поделиться کنید نورم الان نور میشود. رفتیم دوستان. امروز آب و هوا چخیل است. Какая сегодня погода? در کوچه امروز خنک گرم است. Сегодня на улице холодно, жарко. امروز روزی آفتابی است. بارانی است. Сегодня на улице солнечно, дождливо. امروز سحری هوا ابرناک بود. Сегодня утром было облачно. آسمان صاف است. Небо чистое. آفتاب برآمد. Выглянуло солнце. هوا گرمتر شده ایستاده است. Погода становится теплее. بارانی سخت باریده ایستاده است. Идет сильный дождь. برف باریده ایستاده است. Идет снег. شمالی سخت وزیده ایستاده است. Дует сильный ветер. من سخت خنک خوردم. Я ужасно замерз. روزی خوب. همتونه؟ Хороший день, не правда ли? آب و هوا خوب. همتونه؟ Прекрасная погода, не так ли? من گرم شده ایستادم. Мне жарко. من تماماً تر شدم. Я совсем промок. رعد و برق شده ایستاده است. Гром гремит. آب و هوا پگاه چخیل می شود. Какая погода будет завтра? پگاه شمال می شود. Завтра будет ветрено. باران می بارد. برف می بارد. Будет дождь. Будет снег. گرم می شود. Будет тепло. Жарко. کدام ماه در مملکت شما خنکترین است؟ Какой месяц самый холодный в вашей стране? چخیل آب و هوا. Что за погода? امروز آب و هوا عالی‌جناب است. Сегодня прекрасная погода. چخیل شب عجایب است. Какая чудесная ночь. سحر عالی‌جناب. Прекрасное утро. Audio. امروز آب و هوا چخیل است. Какая сегодня погода? در کوچه امروز خنک گرم است. Сегодня на улице холодно, жарко. امروز روزی آفتابی است. بارانی است. Сегодня на улице солнечно, дождливо. امروز سحری هوا ابرناک بود. Сегодня утром было облачно. آسمان صاف است. Небо чистое. آفتاب برآمد. Выглянуло солнце. هوا گرمتر شده ایستاده است. Погода становится теплее. بارانی سخت باریده ایستاده است. Идет сильный дождь. برف باریده ایستاده است. Идет снег. شمالی سخت وزیده ایستاده است. Дует сильный ветер.
Ман сахт хунук хӯрдам. Я ужасно замерз. Рӯзи хуб, ҳамтуне? Хороший день, не правда ли? Обу ҳаво хуб, ҳамтуне? Прекрасная погода, не так ли? Ман гарм шуда истодам. Мне жарко. Ман тамоман тар шудам. Я совсем промок. Раъду барқ шуда истодааст. Громко гримид. Обу ҳаво пагоҳ чӣ хел мешавад? Какая погода будет завтра? Пагоҳ шамол мешавад. Завтра будет ветрено. Борон меборад. Барф меборад. Будет дождь. Будет снег. Гарм мешавад. Будет тепло. Жарко. Кадом моҳ дар мамлакати шумо хунуктарин аст? Какой месяц самый холодный в вашей стране? Чӣ хел обу ҳаво? Что за погода? Имрӯз обу ҳаво олиҷаноб аст. Сегодня прекрасная погода. Чӣ хел шаби аҷоиб аст. Какая чудесная ночь. Саҳари олиҷаноб. Прекрасное утро. хуб дӯстон, ин якчанд ибора ва ҷумлаҳое буданд, ки дар муошират аз мавзӯи обу ҳаво баҳратон пешкаш кардем. лайк, комментарии шуморо интизорем, поделиться мекунем ва барори кор дӯстон.